Bumukas. Aliyo. Kuhang-kuha yun. Bimbo Cancino. Rico pa rin, 3 on 3. Teke. Ang bangis nun. Rico, malo. 10 seconds. Kuya Ramil, baseline. Nakuha sa sigaw. Hindi nakuha. Ay, hindi pala nakuha. Last 45 seconds. Kuya Rico, 4 on 2. Pull up. 2 points. Rico, Malonzo. Tira na. Diretso mo na eh. Ang ganda ng paso sa ilalim. Binukot, wala. Rebound pa rin ni Sir Don. Nakuha ni EA. Tumira na. Nahawa. 2 points para kay EA Umali. 10 seconds. Sir Don. Binalik kay Lily. 5 seconds. Enjoy JC. Tabal. Sir Don. 2 points. EA, board ring. Shoutout kay Janelle Salazar. Jan Paulo, binigay kay Bern. Baseline. Kanya pa rin, nawa ni Paulo. Hook shot. Yun, pumasok din ang hook shot. Oh. Sir Janelle Salazar, happy viewing. Kakamiss maglaro dyan mga sir. Basket ka, baseline. Binigay kay Cap. Cap, sumalaksak. Hook. Binigay kay Paul sa ilalim. Basket. Paul Samson. Binalik kay Johnny. Johnny, 5 seconds. Sumalaksak sa loob. Basket. Johnny Walter. Burn, ganda ng pasa. Hook shot. Yun, pumapasok na. Hook shot ni Paolo Torcato. First. Kaya dyan, sumalaksak. Parang nabatukan. Counted. Foul number 55. Kuya Rico, sumaksa. Basket count para kay Rico. Nanganin din ng JC, fast break kay Lily. Ang bilis mo, Mr. Pure Energy. Kaso hindi umabot. Counted. Larry Fibro. Double. Tel Cancino. JC. JC pa rin. Siya pa rin. Titira. Sir Jello. 2 points for Paul Samson. Binigay kay Cap. 2 points for Sir Rico Malonzo. Pinasa kay Levi. Favorite shot. 2 points for Levi Isigo. Cancelled. Sab na lang. 2 points for Kapitan. 5 seconds. 2 points for Paul Samson. Full contact po. Kamayan po, both teams. Best player.